वाला साड़ी देखो मात्र 2200 टंका 2200 टंका पेपर बॉर्डर थान केते क्वालिटी लागो एटा देखो ना चल फुल बॉडी फुल मात्र 2200 टंका रे आपण इधर मात्र 7500 ब्लाउज पीस वर्क थकरी ब्लाउज पीस वर्क थाई करे हेवी सप्ता साड़ी देखो मात्र 7500 एटा सिंगल पीस होचे एटा पूरा क्वालिटी वाला एटा बराती साड़ी है बरजात्री साड़ी हमें एटाके महाभारत ना दिया हैतला लेकिन नोहे बरजात्री साड़ी है एटा दाम एटा दाम आसबा 3000 मात्र 3000 टंका देखो केते ब्लाउज पीस विथ ब्लाउज पीस आसे ब्लाउज पीस आसे 3000 प्रीमियम क्वालिटी साड़ी ना ई साड़ी माने पिनी जन फोटो है साड़ी आगे मॉडल माने जन पिन साड़ी माने देखो हला एतार दाम तो आगर वीडियो रे देखि दिबे 10,500 11,000 बेले भी लोग नेबे आराम से लेकिन यहां ऑफर वीडियो बोली एतकी सस्ता रे दिया 3200 टका ब्लाउज पीस देखो जेन माने देखो केते बढ़िया सुंदर कलर सस्ता अछि देखो मात्र 3200 टका रे विथ ब्लाउज पीस ना आसे नहीं आसे 2500 से 4045 टका साड़ी जंदा से पैटर्न डिजाइन दी 2500 टका माने एटा ब्लाउज पीस वाला विथ ब्लाउज पीस विचित्रापुरी रे तो ब्लाउज पीस ना आसे विथ ब्लाउज पीस उन्हें देखो विचित्रापुरी रे भी ब्लाउज पीस वाला ताको मिलु हला ब्लाउज आज जहां साड़ी देखला सब तो दाम क्या साड़ी का देखले ही मानो आउ बिल दाम क्या साड़ी बार ऑफर तरह स्वागत आम रेमुंडा विलेज रो आउ गोटे नुआ वीडियो के आज भी फेर के पहुंचली न गुलशन मेर दागर दुकान के आज तांकर तो जानते केते बढ़िया बढ़िया संबलपुर साड़ी मैंने मिलसी बहुत ही सस्ता दाम रे सेदिले बोले आपण बहुत ही पसंद करसन आ हेंता हिसाब कलेक्शन देखमा आज का आप पूरा बछा बछा कलेक्शन अच्छे तो केंता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस वीडियो से राखे देखमा तो वीडियो के बिना काटी करन तो देखो बहुत ही क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन संबलपुर साड़ी देखमा का रेमुंडा का गुलशन मेर दार दुकान रू कलेक्शन की चिंता से कलेक्शन देखवा ले पाबे आडा देखुन ताकर दुकान रो बैनर प्रिंस संबलपुर साड़ी ताकर दुकान रो ना देखुन पूरा प्रॉपर सब डिटेलिंग दिया है एड्रेस आ याडा देखुन कलेक्शन में देखुन ताकर दुकान रे की चिंता से सजे के रखि दिजन आपण माने जदी आबे ताकर दुकान रे देखि पारबे केते सारा कलेक्शन देखुन पूरा बहुत ही क्वांटिटी रे कलेक्शन अवेलेबल अछि देखुन कम दाम क्या सब प्रकार कलेक्शन देखबा ले पाबे कॉटन साड़ी रो सेक्शन आ याडा देखुन पाटो साड़ी रो सेक्शन याडे अवेलेबल अछि देखुन याडे देखुन प्रिंटेड साड़ी बने अछि डबा साड़ी बने अछि तार जे हमर फैंसी साड़ी बनारसी टिश्यू बेंगलुरु टिश्यू सब प्रकार कलेक्शन याडे देखुन पाटो साड़ी रो कलेक्शन सब प्रकार कलेक्शन आपण माने गुटे दुकान होई पाइबे आपण काई जिबार ना पड़े तो जाओ तांगनु पचरामा केना कलेक्शन अछि काना दादा फिर के स्वागत आज्ञा नमस्कार मोर ना गुलशन मेहर गान ना होचे रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट होचे बड़गड़ आ ब्लॉक होचे भेड़न आमे रास्ता घाट तो सबु गोला वीडियो रे आमे आगर वीडियो मन को देखा है आगर वीडियो मन को देखा है जेहेतु आमे आज वीडियो कला बेले वर्षा होचे हता लगे आमे ना देखे रास्ता ना देखे हमर माने हमन नो जदी भी आसबे घर के भी आसी पारबे आ आपन को नेके होम डिलीवरी भी हे पारबे ऑनलाइन भी डिलीवरी हे ऑनलाइन भी डिलीवरी हे पारबा आपन को गान एड्रेस पूरा क्या कहि दो गान ना होचे रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट होचे बड़गड़ हां हला आ ब्लॉक होचे भेड़न आ बड़गड़ नु 20 किलोमीटर हम जनता सब माने अच्छे सब है किस्म अच्छे गाता यार से यार गूगल मैप रे भी सर्च कर दे गूगल मैप रे भी सर्च कर देबे प्रिंस संबलपुरी साड़ी सर्च मार देले बेले पोले आस दुकानडा भी आसीबा अपन डायरेक्शन सेट करके आसी गरी आराम से पहुंच गरी नहीं पारबे जदी भी जेना आसी ना पर आके एजेंसी साड़ी भी देखा बस स्क्रीनशॉट करबे ऊपर नंबर फोटो पठे के एड्रेस पेमेंट देके अपन माने ऑनलाइन भी मगे पारबे तो एटा हला प्रोसेस तो आज रो वीडियो रे क्या क्या कलेक्शन देखबा आज रो वीडियो रे बिहा घरिया सब तो सलानो हां यानी चलबा सब ऑफर यहाँ जने ऑफर काने ऑफर माने चलबा जेन ऑफर गोला वीडियो रे थिला मोर बाहरा जाय हां से ऑफर बिल गोला हां यहाँ नुआ ऑफर माने स्टार्ट नुआ ऑफर माने तो स्टार्ट होबा यहाँ जने तो केने नॉर्मली गुटे ऑफर ते दमा नॉर्मली ऑफर ते दमा यहाँ जेन तरबा लोगन को घिनबार में इच्छा लगबा तो जाओ बिना डिग्री स्टार्ट करमा देखमा ऑफर कलेक्शन देखमा पहला हमें 700 टका नो आरंभ कर आज पूरा कम दाम रो आरंभ कर तो जाओ स्टार्ट करमा देखो 700 टका मन में 700 टका लगा आरंभ हो जासी संबलपुर साड़ी 700 टका नो मिल जासी एंता ए देखो इटा तो नो एटा 1000 वाला एटा 1000 टका इटा 1000 वाला है देखो एटा देखो केते बढ़िया आ चल देखो फुल बॉडी आ फुल बॉडी देखो एटा 1000 वाला है 700 वाला बिल अच्छे खुजबार के पड़वा एटा बिल नो है ए देखो एटा देखुन 700 वाला है 700 टका रे देखुन केते बढ़िया सुंदर कलर बिल मिली जीवा बहुत सारा कलर ऑप्शन आसी कलर मिली जीवा ए देखो एटा देखो ना चल एतर बॉडी देखो धड़ी भी देखुन केते फिनिशिंग अछि 700 वाला है एटा 700 टका मात्र ए देखो एटा बिल 1000 वाले देखो एंता साड़ी में बहुत टे अछि आइली एटा देखो ना चल हां चल एटा बॉडीटा ए देखो एटा गुटे देखो ए पैटर्न तो यानी बहुत ऑर्डर आउ जे आगे एटा देखो
1750 टका देखो 1750 टंका देखो आंचल एटा तार बॉडी रे देखो मात्र 1750 टंका रे ताकर दुकान रे नहीं पारबे ये देखो आ गोटे एटा 1850 टका 1850 टंका देखो पैरट ग्रीन ये देखो आउ ब्लैक है कि केना एटा धरिया एटा ब्लैक है कि एटा देखो आंचल ब्लैक है एटा आ बॉडी देखो एटा बहुत चलू जेटा भी एटा बहुत चलू छी एटा 1850 1850 एंता सर में बहुत टेस्ट बा ये देखो गोटे आ गोटे एटा आसबा माछ धड़ी रे आसबा ब्लाउज पीस वाला आसबा देखो आ बॉडी देखो केते सुंदर दिचे ब्लाउज पीस आसीबा ता देखो केते क्वालिटी लागु देखो एटा आसबा 1800 रे एटा देखो मात्र 1800 टका 1800 रे आसबा इतार आहुरी भी गुटे जुड़े डिजाइन ऐसी है हला लेकिन वीडियो लंबा आइबा बोली सेटा शो करा नहीं आपण शो करा नहीं तापर आटिके हम ऊंचा के जिमा ए देखो 2000 टका ए देखो एटा 2000 टका रेट कमी छी केटा आइया कमी छी केना कमी छी केना बढ़ी छी आइया केनटा कमी छी केनटा बढ़ी छी अच्छा चले बोली प्रत्येक हफ्ता डेट साइन देखो तो अपडेट पाएबे ए देखो देखो 2000 टका 2000 टंका रे आपण माने पाइबे देखो ए बड़ा सुंदर कलेक्शन हाल आप अछि 2200 टका देखो एटा 2200 टका 2200 टंका ए देखो एटा होचे 2200 एटा देखो ना चल एतर फुल बॉडी बिल आ फुल बॉडी देखो मात्र 2200 टंका रे आपण माने पाइबे देखो केते सुंदर कलेक्शन एतर आ गुटे सेजन 2000 वाला रो आ गुटे बिल डिजाइन देखो एटा देखो हाफ हाफ रे होचे हाफ रे देखो एटा देखो ना चल आप बॉडी देखो तारपर देखमा ए देखो आ गुटे 2200 वाला रे सॉफ्टा वाला साड़ी देखो मात्र 2200 टंका 2200 टंका पेपर बॉर्डर थान केते क्वालिटी लागु देखो एटा देखो ना चल फुल बॉडी देखो आ फुल बॉडी मात्र 2200 टंका रे आपण माने एटा मगै पारबे ऑनलाइन भी तापरे हमें आ टिके ऊंचा के जिमा ए देखो प्लेन वाला देखो प्लेन वाला हरिणा साड़ी एटा को हरिणा साड़ी देखो ए देखो ना चल हला आ फुल बॉडी देखो हरिणा वाला साड़ी तार दाम आसबा 3000 मात्र 3000 आ 3000 टंका देखो केते फिनिश ब्लाउज पीस विथ ब्लाउज पीस आसे ब्लाउज पीस थाई ब्लाउज पीस आसबा 3000 टंका रे बहुत ही बढ़िया আছে 3000 एडे देखो 3000 टंका ना चल केते साड़ी रो क्वालिटी देखो मात्र 3000 टंका रे साड़ी माने आगे बहुत टे आसबा बहुत टे आसबा तापरे आ गुटे मीडियम रेंज रो हम देखामा ए देखो 2800 मात्र 2800 रे साड़ी रो क्वालिटी मिनटे आगे मिनटे ना इतार ब्लाउज पीस अछि एटा आसबा 3200 टका ब्लाउज पीस देखो हां जेन माने नेबे देखो केते बढ़िया सुंदर कलर 3200 रे आसबा सस्ता अछि देखो मात्र 3200 टका रे विथ ब्लाउज पीस ए देखो दड़ी वाला 2500 टका देखो ब्लाउज पीस नहीं आसे यदि ब्लाउज पीस ना आसे नहीं आसे 2500 से 4045 टका साड़ी जेंदा आसी हे पैटर्न डिजाइन दीजिए 2500 टका तारपर देखमा आउ देखमा ए देखो एटा भी गुटे बहुत बढ़िया डिजाइन 2800 आचल देखले आ बॉडी देखो 2800 टका मात्र देखो ए देखो 2800 सॉफ्टा डिजाइन আছে দেখুন এটা एंटा डिजाइन মানে ভরি চাইছে 2800 टका দেখুন এটা क्वालिटी वाला कलेक्शन এটা মানে ভাইরাল कलेक्शन মানে আগে এ দেখুন গুটে থান 2800 টেরাকোটা ডিজাइन আছে দেখুন তান 2700 আগে 2700 टका अपडेटेड रेट देखুন মাত্র 2700 टका দেখুন যে ইহা চিনি মিলুছে আপনারা যদি ইহা নেবে পুরো বহুত সস্তা রে আছে এটা 2700 আচল आ बॉडी देखो मात्र 2700 टका देखो 2700 केते फिनिशिंग आ केते बढ़िया कलर रो साड़ी दे देखो तारपर देखमा हमें ए देखो तानु आउ ऊंचा के टिके पले जिमा ए देखो ऑरेंज कलर रो छै देखो ब्लू धड़ी आंचल ए देखो आ बॉडी देखो एक नंबर लग देखो पूरा 4000 टका रे ब्लाउज पीस भी लास ब्लाउज पीस 4000 टका एटा 4000 टका रे केते बढ़िया बढ़िया साड़ी देखुन ताको दुकान केते सस्ता सस्ता दाम रे मिलिए से एक क्वालिटी 4000 रामाग्रीन कलर रो एटा रामाग्रीन कलर ऑरेंज कलर जहां के जेन कलर पसंद लाबा 4000 टका लेखा पड़ी रामाग्रीन कलर रे जुड़ो अछि देखो एटा बिल रामाग्रीन है एटा बिल सेटा ब्लू धड़ी आचल एटा रेड धड़ी आगे आगे एटा खुली करी देखाइ दो 4000 टका लेखा पड़बा ए देखो आपण मान नहीं पारबे हला फुल बॉडी देखो फुल बॉडी देखो
4000 4000 ए দেখুন গুটি পিঙ্ক কলর पर्पल डीप पर्पल रे আছে গ্রিন ধড়ি আঁচল দেখুন এ দেখুন আঁচল ফুল বডি দেখুন আর ফুল বডিটা 4000 রে 4000 টঙ্কা তারপরে আগুটে দেখামা এ দেখুন সেটা তো দেখলে লাইট এ দেখুন তার ডিপ ডিপ কলর এটা ব্লু ধড়ি আঁচল এটা ব্লু ধড়ি আঁচল কেতে সুন্দর শাড়ি মানে দেখুন আপনারা যেটা পছন্দ করছেন হেনতা কালেকশন আর রেট মানে বি দেখুন পুরো আপনাদের বাজেট আছে অফোর্ডেবল প্রাইস রে আছে এ দেখুন গুটি 3800 মাত্র দেখুন 3800 দেখুন কেতে বড়িয়া বাঁধ কাম এটা দেখুন আঁচল আর বডির কাম দেখুন কি চিন্তা প্রকার আছে 3800 টঙ্কা দেখুন আপনারা নেই পারবে তারপরে উইথ ব্লাউজ পিস বিল আছে এই সবুদি ব্লাউজ পিস বনা আসবা যেটা কোহা না পড়ে তারপরে দেখুন মনে তো এন্তা বিলাই থান মানে ভিলে আছে দেখুন এক্সক্লুসিভ বিলাই থান এটা নেই মিলছি দেখবালি 3600 3600 টঙ্কা 3600 রে পেপার বর্ডার বিলাই থান এটা দেখুন আর এটা বহুত ফেমাস ডিজাইন দেখবে সেলিব্রিটি মানে বি জানি বহুত হি পিনুচন এটা আই তার 3400 वाला বিল আছে এটা দেখুন 3600 কইলেন এটা 3600 রে এটা বহুত হেভি কোয়ালিটির আই তার আগুটে আমি দেখাউছে এ দেখুন হে ব্লু কালার এটা 3400 টাকা এটা 3400 এটা ডিজাইন টিকে অধিকা আছে হাতির বি কাম আছে দেখুন আর ফিনিশিং বি টিকে অধিকা বঢ়িয়া আছে এটা দেখুন 3600 3400 টাকা 3600 আর 3400 যাহা কে যেন শাড়ি পছন্দ লাগে আপন স্ক্রিনশট করুন উপরে যেন WhatsApp নম্বর আছে দেখুন পরভা শাড়ি WhatsApp নম্বরে ফটো ফটো অর্ডার করুন পরভা শাড়ি দেখুন তারপর দেখো পরভা শাড়ি এটা ফের ডবল কালার রে আছে শাইনিং হবে দেখুন এটা দেখুন আঁচল হলা আর ফুল বডি দেখুন আর ফুল বডি দেখুন এক নম্বর লাগুছে এ দেখুন এটা আসবা 3700 3700 টাকা দেখুন আপনারা পাই যাবে 3700 তারপরে আটকে উঁচা কে পলিশ এ দেখুন এতর পিসে আসিছে গলা তর 3 পিস আইছিল এতর পিসে আসিছে দেখুন পাট ধড়ি আগে 5100 वाला এটা 5100 টাকা উইথ ব্লাউজ পিস দেখুন আঁচল হলা আর বডি দেখুন উইথ ব্লাউজ পিস কেতে সুন্দর দিছে শাড়িটা দেখুন দেখলে কি পহলা বুকিং করে দেখুন 5100 টাকা রে যে বি নেবে পোষাবা তাহাকু একদম বড়িয়া শাড়িয়া এ দেখুন এখন এক্সক্লুসিভ ডিজাইন মিছে তাকো ডবল বর্ডার আগে ডবল বর্ডার দেখুন হাই কোয়ালিটি কোণার্ক মন্দির ডবল বর্ডার মানে বিলা মন আছে লেকিন আমি পিসে দেখছো হলা আপন ঘরকে আছে সেটা ঘরকে আসবে বেলা পুরো ঘরকে আসবে আমি রেট পতর সবু বতা মহিতার আচ্ছা এ দেখো দেখো এতে বড়িয়া আছে তার দাম আসবা 6000 টাকা 6000 টাকা রে মিলি যাবে দেখুন উলা হইতলা হলা ইতর গুটে পিস হইছে আইছে আর এতর দুই পিস হইতলা ইতর গুটে পিস হইছে হেতা লাগি এটা না উলাই ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থাকে আকেড়ে বড়িয়া মিলন ডিজাইন তে হইছে দেখুন হলা এ দেখুন এক নম্বর লাগি দেখুন মিলন ডিজাইন না কেতে কোয়ালিটি লাগই দেখুন শাড়িটা কেনতা দিসুছে দেখুন বহুত হি জবরদস্ত কোয়ালিটির শাড়ি আপনারা নি পার 7500 এটা মাত্র 7500 ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থাকে রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থাই করে হেভি সফটা শাড়ি দেখুন মাত্র 7500 এটা সিঙ্গেল পিস হচ্ছে যে পহলা ফোন করবে যে পহলা বুকিং করবে সে মানে হি পাবে কি বড়িয়া কালেকশন তারপর দেখমা তারপরে দেখমা এ দেখুন 6 ধড়ি वाला 6 ধড়ি वाला 6500 টাকা মাত্র 6500 টাকা নম্বর 1 কোয়ালিটি 6 ধড়ি শাড়ি এটা মানে আপনার মানে কলর রে এটা রামাগ্রি না ব্ল্যাক রে মিন্টে উলা নাই উলা নাই দেখো এটা রামাগ্রি না ব্ল্যাক রে এই দে দেখো এ দেখো মাত্র 6500 লেখা কইলে নাই দেখুন হ্যাঁ 6500 এটা দেখো দি বেস্ট কোয়ালিটির 6 ধড়ি वाला শাড়িটা দেখুন আর এটা মানে কর চাহিদা বহুত দেখুন এটা পিনি দিবে লাগে গোটে দুসরা পছরো দিবে কিনা ইঞ্চু বলি শাড়ি মানে মাত্র 6500 রে আপনার মানে রেমন্ডা গান ওটা নেই পারবে দেখুন পুরা বহুত হি বঢ়িয়া এ দেখুন সিঙ্গেল সফটটা দেখুন সিঙ্গেল সফটা শাড়ি ইয়ানি বহুত হি চাহিদা 6 ধড়ি রে ফের আছে এ দেখুন এটা দেখুন আচল ফুল বডি দেখুন আর ফুল বডি দেখুন এক নম্বর লাগু দেখুন 6800 দেখুন মাত্র দেখুন 6000 না না 6500 6500 দেখুন 6500 পছর ভিডিও দেখবে ইহাজনের ভিডিও দেখবে পুরা উতরি যে রেট গে উতরি যাইছে সাড়ে পছর ভিডিও রে 6800 থিলা ইয়ানি আছে 6500 পুরা রেট উতরি যাই দেখুন 6500 দেখুন 6 ধড়ি ফের সিঙ্গেল সপ্তাহ শাড়ি আপনার মানে পাই যাবে এ দেখুন আ গুটে আপনকু দেখাউছি আমি গলা থরর পাট ভিডিও রে বাপ্তা উপরে গুটে আমি সে মহাভারত যেন কথা না কହୁতলো হেটা তো আসিছে হ্যাঁ তার সঙ্গে কটন রডটা আসিছে দেখুন কটন রড কটন রে আসি গলা দেখুন কটন রে ভিল এই শাড়ি মানে তো দাদা রিলস মানে বনোজন কি তার কোয়ালিটি वाला শাড়ি আর ফিনিশিং वाला শাড়ি দেখুন এই দেখুন
এটা মানে দেখুন আঁচল ফুল বডি দেখুন এ আঁচল দেখলে আও দেখুন এ দেখুন এটা তার পুরা বডিটা দেখুন কেনতা দিসুছে দেখুন পুরা क्वालिटी वाला শাড়ি দেখুন পুরা মানবার পড়বা কেনতা দিসুছে দেখুন बहुत ही सुंदर कलेक्शन दादा এটা পুরা क्वालिटी वाला এটা বরাতি শাড়ি হে বরযাত্রী শাড়ি আমি এটাকে মহাভারত না দিয়া হইতলা লেকিন নহে বরযাত্রী শাড়ি হে এটার দাম আসবা 7200 টাকা মাত্র 7200 এটার পাটর রেট থিলা 7800 টাকা রেট থিলা মিক্স পাট থিলা से बाता पाट থিলা আজ্ঞা এটা যেহেতু কটন है 7200 টাকা আপন মানে পাইবে হলা তারপরে দেখমা আমি এ দেখুন উৎকল লক্ষ্মী গুটে দেখে দন এটা বিনা ব্লাউজ পিস वाले আসি দেখুন এটা দেখুন 6500 মাত্র 6500 দেখুন উৎকল লক্ষ্মীর শাড়ি বহুত বঢ়িয়া কোয়ালিটি দিসুছে হলা তারপরে দেখামা শাড়ি মানে আছে আগে কেনটা দেখামি কেনটা নাই সেটআপ টিকে চেঞ্জ হই যেবেলা টিকে হ্যাঁ যাহালা টিকে হ্যাঁ আবার যে টাইম লাগবা আগে এ দেখুন ডবল সফটা রে এটা দেখুন আঁচল হলা আর এটার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক নাই আছে প্লেন আসবা এ দেখুন এটা তার বডি দেখুন ডবল সফটারে থেকে দেখুন কত সুন্দর দিছে কালেকশনটা আপন মানে পারবে 8500 টাকা 8500 টাকা দেখুন আপন মানে পাইবে এটা 8500 টাকা এটার কম রেট র বিলে আছে আইয়া কম রেট র বিলে আছে लेकिन এটা বেস্ট কোয়ালিটি আইয়া এটার কম রেট র বিলে আছে আমি দেখে দউছে আপনকো হ্যাঁ এ দেখুন এটা তো দেখালি 8500 वाला এ দেখুন এটা দেখুন পুরা তো সমান দিছু যে পুরা সমান আসবা হলা রেট অলগা অলগা আসবা কলর অলগা অলগা আসবা এ দেখুন 7800 টাকা দেখুন আপন মানে পাই যাবে হলা এই কালেকশনটা বহুত সুন্দর দিছি দেখুন তারপরে আমি যেটা হ্যাঙ্গিং করা আছে এটা রেট গে বতে দাও তারপরে ইয়াড়ে ফের শাড়ি দেখামা এ দেখুন এটা আসবা ট্রিপল স্টার वाला রামা গ্রিন কলর রে দেখুন 9500 টাকা 9500 টাকা হলা এটা দেখুন স্টার वाला हमर ब्लाउज पीस वर्क रिविल स्टार আসবা হলা আও আঁচল বিল স্টার আসবা দেখুন এটার রেট আসবা 8500 টাকা 8500 টাকা এই ব্লাউজ পিস এর ব্লাউজ পিস রিভিল ওয়ার্ক থাই করে দেখুন সিঙ্গেল স্টার সবটা তারপর দেখমা আ গুটে দেখুন এটার আমি আরে ধর ভিডিও রে দেখা হইতলা এটা পাটলি वाले হলা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আঁচল আর পাটলি তিনহিটা সমান মানে ডিজাইন রে আসবা হলা এটা আসবা 8800 রে এটার আগুটে বিল পিস আছে হলা সেটা দেখামা এটার আগুটে কলর যে নাই দিলা সেটা বুকিং অলরেডি সরি গলানো ভুবনেশ্বর কে ଯିବା হলা এটা 8800 এটা দেখুন এটা ভিল আমার ব্লাউজ পিস আসবা আছে আজ্ঞা আছে এটা আসবা 7800 রে 7800 টাকা রে দেখুন আজ্ঞা এই ডিজাইন কে টিকে দেখুন কেতে বড় দিয়ে শোর করুন অলগা কেনসনুবিল ভিডিও দেখিতিবে ডিজাইন সঙ্গে সমান বাকি লাগুতিবা 13500 রে বিকসন হলা তা 2 নম্বর ডিজাইন হচ্ছে এইটা আমি 1 নম্বর ডিজাইন না কহবার আজ্ঞা 2 নম্বর ডিজাইন है হলা लेकिन শাড়িটা হচ্ছে 1 নম্বর শাড়ি है এটার দাম আসবা 7000 সরি 7800 টাকা হলা তারপরে আ গুটে দেখুন এটা আমার স্বস্তিক वाला বহুত এটার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বাহারবা নাই নহে আগে দেখুন এটার দাম আসবা 8200 টাকা আরে ফালে ভিল এটার মানে এন্তা স্বস্তিক চিহ্ন আসবা তিন ধড়ি वाला আসবা সরি আমি 8000 টাকা কইতলি 7500 টাকা হলা এটা দেখুন এতে ব্লাউজ পিস নাই আছে হলা এটার দাম আসবা 5000 টাকা মাত্র 5000 টাকা মাত্র 5 নাই নাই আজ্ঞা 5000 নাই 4800 यानी और 200 কমি যাইছি यानी ऑफर दाम पूरा আজ্ঞা ऑफर वीडियो के निडा দেখুন আ গোটে স্টার वाला এটা দেখুন এতে ব্লাউজ পিস নাই আছে হলা ডবল স্টার রে আসবা 7000 টাকা রে আসবা 7000 টাকা রে তারপরে এটা গুটে দেখুন আজ্ঞা এটার মানে আমি আচল সবটা ব্লাউজ পিস রে সবটা আসবা পিঙ্ক কালার আছে এটার দাম আসবা 9500 টাকা 9500 টাকা রে তারপরে দেখমা সেতে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে স্টার সফটা আমি গলা ধর ভিডিও রে ব্লাউজ পিস প্লেন वाला দেখাইতলা এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला 8000 টাকা রে 8000 টাকা রে মিলি যাবে তারপরে ইয়ারে আসুন আমি আউ গুড়া দু দেখাই দেমা এই দেখুন কেনতা শাড়ি মানে যে এই দেখুন
डबल सप्टा डबल सप्टा भी हमर स्टार भितर सप्टा ऊपर पान पतर अछि बहुत ही बढ़िया अछि देखो देखो इधर ब्लाउज पीस वर्क आसबा ए देखो नाचल हला आ फुल बॉडी ता देखो ना फुल बॉडी देखो एक नंबर लागु छै केनता दिसु छै 9200 टका रे 9200 टका रे आपण माने पाई जिवे हला तापरे देखमा हमें गुटे आ गुटे भी देखो ट्रिपल सप्टा ब्लाउज पीस रे सप्टा आसबा ब्लाउज पीस रो ई जगह प्लेन आसबा ओहो इधर सप्टा माने आसबा देखि दो ई काना देखा मा गया ये देखो आचल सप्ता पे आचल रे सप्ता आसबा ब्लाउज पीस रे देखो ब्लाउज पीस सवार रे भी सप्ता आसबा गया 9600 टका रे 9600 जेना तमे प्रीमियम क्वालिटी साड़ी जेना ई साड़ी माने पिनहिर जेन फोटो एसन ई साड़ी आज्ञा मॉडल माने जेन पिनसन ई साड़ी माने देखो हला इतार दाम तो आगर वीडियो रे देखि दिबे 10,500 11,000 बेले भी लोग नेबे आराम से आज्ञा लेकिन यहां ऑफर वीडियो बोली हां एतकी सस्ता रे दिया तापरे देखुन ए देखुन मु जेनटा बतो दिले हमर पाटली वाला इतार आरे वीडियो रे लाइट कलर व्हाइट कलर लाइट कलर हेतला ए देखुन पिंक रे आई जे कॉफी कलर रे देखुन बहुत ही सुंदर डीजे देखुन डबल सप्टा हला पाटली आज्ञा पाटली ए देखुन आंचल एडा तार आंचल हला तार ब्लाउज पीस ए देखुन हला आ एटा होचे पाटली देखो पूरा मैचिंग पूरा मैचिंग होचे आया ई साड़ी माने सब जगह रे देखबार लागि नै मिले एटा केभे आसे एटा सबकर पसंद देखो अलगा एटा देखुन एटा माने पिनहे बेला अलगा ही पूरा लाग 8800 टका रे रेट देखुन कि सस्ता আছে 8800 टका देखुन आपण माने मगे पारबे तापरे আমন দেখুন এ দেখুন এটা ফের আইছে আজি শাড়ি মানে দেখুন এ দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগি দেখুন দেখুন তার আঁচল এটা দেখুন আঁচল এটা মিলন ডিজাইন রে আজ্ঞা মিলন ডিজাইন 7000 टका রে আসবা ব্লাউজ পিস উইথ ব্লাউজ পিস আসবা ব্লাউজ পিস থাকি দেখুন 7000 टका রে মিলি যাবা হলা তারপরে আও দেখমা এ দেখুন গুটি आज वीडियो के बेसी लंबा ना करो लिमिटेड कलेक्शन आज्ञा इनु एतकी देखि देमा आरे काउंटर निके जिमा सेनु गुडा दु देखि देमा ए देखुन सप्ता আছে देखुन एटा ब्लैक आसबा आज्ञा ब्लैक आसबा आंचल ब्लैक रे हमर पर्पल कलर एटा पूरा नवा सा कॉम्बिनेशन पूरा नवा कॉम्बिनेशन रे अछि 9500 टका देखले ही बहुत ही सुंदर लगे देखुन 9500 टका रे अपन हमें इनु एतकी देखि दउ आरे निके जिमा 3-4टा साड़ी देखे देमा सेनर कलेक्शन के जिरा देख आज्ञा एटा देखुन ताको दुईटा काउंटर अवेलेबल अछि देखुन इनु 3-4टा हमें देखे देमा आपण देखु इनु जेंडा देखामा ए देखुन इनु हमें पहला रु देखामा विचित्रापुरी हमर संबलपुरी रो गुटे बहुत ही फेमस एटा पहला गुटे पीस आइ जाय ना तो बिना ब्लाउज पीस वाला हमर न আছে कलर माने एटा ब्लाउज पीस वाला विथ ब्लाउज पीस विचित्रापुरी रे तो ब्लाउज पीस ना আছে विथ ब्लाउज पीस ने देखुन विचित्रापुरी रे भी ब्लाउज पीस वाला ताकर मिलु छै हला ब्लाउज पीस वाला ए देखुन केते सुंदर लागै देखुन केते खास सुंदर लागु छै देखुन एटा आसबा 6000 टका 6000 टका रे ब्लाउज 6000 टका रे ब्लाउज पीस थिला चित्रापुरी संबलपुरी साड़ी देखुन फिर कलर भी देखुन बहुत ही बढ़िया लागु देखुन बहुत ही खास लागु डिजाइन टा आपण माने नहीं पारबे रेमंडा गानो गुलशन में दारू हमें ऊंचा साड़ी बिल गुटे गुटे देखे देमा तारपर देखमा ए देखुन एटा देखुन डबल बॉर्डर रे माछो बॉर्डर আছে मिलन ऊपर देखुन एटा देखुन आचल हला आ फुल बॉडी देखुन एटा फुल बॉडी देखुन केते सुंदर विथ ब्लाउज पीस आसबा ए ब्लाउज पीस भी आसीबा ब्लाउज पीस भी आसबा है बहुत ही कम है देखुन एटा आसबा 12000 टका आज जहां साड़ी देखला सब तो दाम क्या साड़ीटा देखले ही जमा जाई आउ बिल दाम क्या साड़ी मन अछि आज्ञा लेकिन सेटा वीडियो रे सब देखे ना होय सेटा दुकान के आसले सब देखि पारबे आज्ञा एंता के डिजाइन थी जेना कि तार बुनकर मना करती सन देखा वाले वीडियो रे से कलेक्शन माने ए देखुन शो करना है वीडियो रे ए देखुन आजकल तो जानू डिजाइन में जेंदा कॉपी होई बेंगलोरी टिश्यू बनारसी टिश्यू पूरा कॉपी है जो छै ये देखो ना चल हला एटा से बिना वर्क वाला एटा बॉडी देखो आज डिजाइन में देखो आज खास डिजाइन में देखो बहुत ही बढ़िया लगे आपण नहीं परबे एटा दाम डा ना कहले जे आगे एटा दाम डा एटा हमर बिना वर्क वाला हां एतार वर्क वाला देखा हेतला बिना वर्क वाला एटा आसबा 8000 टका 8000 टका आगे ए देखो ना गुटी भी देखो पूरा जेना तार फाइन क्वालिटी साड़ी माने शाइनिंग मारू जे पूरा देखो ए देखो ना चल हला
ब्लाउज पीस रे भी है डिजाइन ब्लाउज पीस रे भी वर्क आसबा देखुन 8200 रे पूरा देखुन नंबर 1 क्वालिटी साड़ी देखुन जेन माने भी 8200 एंता साड़ी माने आज्ञा बहुत अच्छे हमन सब कलेक्शन अपन थरे खाली घर के आसन विजिट करून बहुत टे में आपन को देखे दिया हबा हला तापरे आपण में देखु छन रेमंडा गानु समपुर स्टार वाला ऑनलाइन एता रामाग्रीन कलर उला हिचे देखुन एटा तार हमरो मोठा कलर रे एटा ई कलर तो बढ़िया दिछे सब आसे नै कलर रे मोठा कलर रे हां ई कलर सब ले नै आसे देखो ये देखो नाचो हला आ फुल बॉडी देखो आ फुल बॉडी देखो ट्रिपल स्टार सप्ता 9500 टंका एटा तो एंता दिसुचे एता रामाग्रीन कलर टा केंता दिसुतबा भाबो पूरा अलगा ही लागुतबा आगे आगे एंता तीनटा स्टार भी आसबा सेम डिजाइन आसबा कलर अलगा आसबा धड़ी ब्लैक आसबा हला तो आमे एतकिनु आप आजिर वीडियो ता एतकिनु हमें एंड करमा आउ भी जदी कैसी प्रकार डाउट रहला जदी आपण जानि ना पाले ऑर्डर केंदी करमु काना ऑर्डर करबो बोली प्रोसेस ई दादा नंबर के फोन करबेला आपण को मोर नंबर तो स्क्रीन रे चालू छे 9861762352 जदी भी नंबर के ना लगबा बोले आ गुटे नंबर अछि 9853525242 एटा भाई रो नंबर है व्हाट्सएप फोन पे पतर किछि ना न जस्ट खाली आपण फोन कथा हे करे माने रास्ता घाट सब पचरे पारबे तो डाला प्रोसेस तो केतनी केते अच्छे आउ भी अच्छे कलेक्शन लेकिन सब वीडियो रे देखाबाटा पॉसिबल ही नै छै सेटा वीडियो बहुत ही लंबा जाबा वीडियो जह लंबा होला अपन बोर हेसन से लेवल देखुन एतकी लिमिटेड कलेक्शन देखाला आ जेन कलेक्शन देखाला पूरा खास आ गुटे जिनिस आज्ञा आमो संगे देखुन फैंसी साड़ी तापरे पेचवर्क ई सब साड़ी माने ई थरो हमें जन आ गुटे साड़ी ना मिलु छी के साड़ी ते एटा डबा वाला साड़ी आउ जे एटा भी मिलु छी सब कलेक्शन अवेलेबल सब कलेक्शन मिलु सेटा माने वीडियो रे शो भी करि ना पारे हमें आजिर और वीडियो थी ना देखो काली रो पाटा वीडियो रे सब में देखा सब कलेक्शन माने सब वीडियो शो कर दमा तो जेन माने देखबा ले चाहू जन एंता कलेक्शन लेटेस्ट वीडियो अपडेटेड रहबा ले चाहू जन हमर चैनल रे एंता प्रत्येक दिन नुवा नुवा वीडियो आसुसी से लेबे हमर जेन माने एटा YouTube रे देखू जन चैनल के सब्सक्राइब करू जेन फेसबुक देखू जन पेज के फॉलो करू वीडियो के शेयर करू जे आउ भी बाकी लोग कर जा ई वीडियोटा पहुंची जिबा तो आजरा वीडियो आपन को केदा लागला कमेंट रे कहू जदी भला लाइक करू शेयर करू चैनल के पला तरह जन सब्सक्राइब करू वीडियो आप फेसबुक देखू जन पेज के फॉलो करू तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां